नमस्कार सांग मैंने आज थी मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार तो सका उठिक गाधे गुधा सारी मुझे झटी पकई अलता पिंधि मार्गशीर मास तो धड़ा शाढ़ी धड़ा लाल शाढ़ी पिंधा कथा तो ताको पिंधि बो सका सका पठे मोपाई उपमा ताको खाई आली बापा काली मंदिर प्रसाद दिया खीरी मिठा ताको दिए ताको भी खाईदे ना सका टिफिन टा मोर होगा छुआ को नहीं स्कूल छाड़ी आसली आठ मुझे डालमा देखो ମୁଁ ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇକି ଭାଜିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖରାବେଳର ଖାଇବା ଆମର ଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ବାଇଗଣ ଭଜା କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ସେକି ଦେଇଥିଲି ଛାଣାଛୁଣି କଲିନି ବୋଲେ ଟିକେ ସେକା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେବା ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସେକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ଆଣିଥିଲେ କଣ୍ଟା ଫଳ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି मुझे तो बहुत सुंदर लगे बहुत दिन खाई नी तो यस ये गोटे आनी तार जो हार्ट सेपटा ना बहुत टेस्टी तो खाई बहुत टेस्ट था माँ झी बुलते पारी